हाँ तू अरे कुड़ांगार एका एका बसी कौन खाई पकौ बिस्कुट हेले तमे किए सड़ा एते कष्ट जन्म करथिली कोन एया सुनिया पाई ये बाबा बाहाना कोहली चोपा ये बाबा तमे हाँ मु बदमाश मते बिस्कुट खंडे देले हाँ तो नी हाँ नियो एरे कुलांगार पाठशाठ तो पढ़िलुनु केते दिन भूत होइकी बुलिबु तोते कई कानी कुजी मिलु नांदी बाहाबा पई मिलु तो नाहांती मु कोन करिम तमे कहून कोन करिवि गोटे बहु न आनी एपजते मुह देखेई मुनु मत जा पळाजी कुआडे जाउची कि आ कस्टम खेलिबा थरुटे बोली चाहिए छातीटा चली जाए मरुभूमि रे बरस बरसी जाए हाय रे हाय हाय रे हाय मु काई तो देते भल पाए हाय रे तो चेहरा सत कह तू झियो न उर्वशी तो प्रेमर माया जाले गली मु फसी ओह नो चुमकी से तो पानी रे बूढ़ी बनाईती ए चुमकी से तो पानी रे बूढ़ी बनाईती ए चुमकी से जानी चुमकी तू तो झरणा देहरे नईती जानी चुमकी तू तो सुनारे सईती ए अल्प दिनर गल्प हमर सत कह सत हबटी ए चुमकी से तो पानी रे बूढ़ी बनाईती ए चुमकी से तो निया रे बूढ़ी बनाईती
का निबो डिस्को जिम जिम जिला जिला ସମାନେ କା ସେ ଆମ କଥା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓ ଏ ଶଳାଟା କୋଉଠୁ ଅଛି ଆମ କଥା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ଗପାଳ ଶଳାଟା ସେଇଟା କୋଉଠି ଟିକେ ବୁଝେଇ କରି କହୁନୁ। ବାଲିଆ ପାଳ ମାଟିଆ ପାଳ ତା ପରଟା ଗଁ ପାଳ। ବୁଝଲି ବୁଝଲି। ସମାନେ କା ୟାକେ କଣ କରିବା ହୋ ଲାଗୁଛି ତମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛ ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି ଆଜିଠୁ ତମେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ସାଥିରେ କେବେ ବେଇମାନ କରିବନି ରାଜି। ହଁ ମୁଁ ରାଜି। Jing Dabak Dam Dam. ହେ ନୁଙ୍ଗୁଡା ତୁ ଖେଳି ପାରୁନୁ ତୁଆ ନଚୁରେ ବସିଛେ ମାରେ ହଉ ରହ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଦେ ଛାଡେ ଆର ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ। ଆରେ ଭାଇ ଆମ ଘରଟା କେତେ ବାଟ ହବ ତମେ ଜାଣିଛ? ଯାବେ ସେଆଡେ କାଇଁ ଏଠି ପାଟି କରୁଛୁ? ମୁଇଁ ପଚାରୁଛି ମୋ ଘରଟା କେତେ ବାଟ ତମେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ ହେଇକି କଣ ଏମିତି ହଉଛ? ହେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ଯା ଆଗରେ ପଚାରିବୁ। ହେଲେ କହିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଇଁ ଆଗରେ ପଚାରିବି କାହିଁକି? ହଉ ଦେଖେ ଆଗରେ ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ମୁଲିଆ 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 ମୁଁ ହେଲି ଗୋଟେ ମୁଲିଆ ସକାଳୁ ସାଇକେଲ ନେଇ କାମ ଖୋଜୁଛି ମିଳେ ନା ଗୋଟେ ମୁଲିଆ ସକାଳୁ ସାଇକେଲ ନେଇ କାମ ଖୋଜୁଛି ପାଇଁ ମିଳେ ନା अबे झाटी अबे आसुन गाधेई पड़ू झाण आठी हो पांडे थंडा लगुच ओह नो गाधेई पड़ी कौन से गाधौची मुई जानि पानी गांजा गांजा अरे पुओ गाधौता मु आइले गाधेइबी आ मुहेली गोटे मुलिया सकाळू साइकेल नेई ए बाबू रहलु रहलु काम खोजुची पाई तोर काम दरकार हां काम दरकार
हौ आशा लेकिन 150 रुपया लेगा। देखे ए चिप्स टा वाड़ाई दे मु तो 150 टका देबी। ଆଉ ବାବୁ ଗୋଟେ ଲିପ୍ ଦେଇଦେଲି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଯାକ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। हां तो देबी तू काम कर। Oh no! अरे भाई ये मंत्रटा कौन कहलु? मंत्र 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 हाँ जिंग दबाक डम डम हाँ हाँ जिंग दबाक डम डम। Oh no!